Assalamu alaikum, Universal KJ kanalının katılaşçıları. Mına bugün Soquluqda Toq bazarga geldik. Suranganlar üçün bir video çıkarıp koyalı dep. Cücüler kançadan ekan? 40 so'mdan. Cho'tachnilar. Bular 80 so'm. 80 so'm. Ne paroda bu? Gönlüne Qirg'izcha Qashqai. Qo'yon qancha ekan o'zi? Qo'yon. 2,5. А вот такая самочка лежит. Она походу этот уже, да? Нет, не пока. Qanchadan? Qo'yonlaring. 3. 3000. Да. Самки или? От самку трогает. Не покрытая, не покрытая. Что они жрут просто? Пародасы qaysi? Не. Порода какая? Горностась великана. А вот эти что за порода? Это просто такие же, они просто помладше. Tovuqlar qancha ekan? Qo'ros tovuqlar. 800 so'm. 1000 so'm qo'ros. Tovuqlar. Ördekning baldari qancha o'qat? Ördeklar qancha ekan? Yo'q. Var 200-250. 250. Satıldı. Qanchadan ketdi shu? 250'den. 250'den. Bular qaysi paroda o'qat? Белый фаворит черная гибель. Породистый. Белый фаворит. Cüceler qancha cüceler? 300'den. 300 so'mdan ekan. Ko'ringizlar. Mamma. Balapan gezini algan. Qo'yonlar sizniki? Qo'yonlar qancha? Ya. 700 800'den. 700'den beredi ekan. Tovuqlar qancha edi? Tovuqlar da bas. Basın dedi. Qancha? 900 so'mdan. Mo parodalarchi? 1000 so'mdan ekan onlar ko'ringizlar. Bular da sizniki? Bularning basıları shunday 800, 900. Qazlar qancha qazlar? Ya. Qanchadan beresiz? Bo'lishuvmi? Mo cücülerchi? Adlerskaya 250 so'mdan. Uydan da satasыңарбы? Görүүчүлөргө номер калтырсаңар, мо чалып алат дегеним. Вот, от моих курей. Домашние, да? Да. Qancha so'm? 45. 45. Нам побольше надо, нет у вас побольше? Cücüler qancha? Ya, cücüler qancha? 250 so'm. Ne paroda? Домашние. Bularchi? 300 so'm. Bular qancha возраст qancha o'qi? 1 ay 10 gün. 1 ay 10 kunlik. Ündükler qancha ekan? Şimdi 13'ten balapandan 7000'den başlıyor. 13 balapani var ha, 7000 so'mdan ekan. Qancha kunlik cücüleri? 3 kunlik cücüleri men. Bu ördekchi? Qaz bu. Qaz qancha? 400 so'mdan. Uydan satılbay qalsa uydan dele satasызбы? Nomeri qoldirib qo'yasызбы? Aytib qo'ysangiz. 700 0700 69 69 10 10 44. 44. He, rahmat. Ündük qancha cücülermi? 14 bin. Qancha cücüsü var? 26 gün. 26 cücüsü bilen 14 bin dekene ündük. Ündükün cücüsü sesi sarkağı. Qanchadan bular? 180 so'mdan ekan. Qo'yonliklar da var ekan. Qanchadan bular? 250 so'm. Bularchi? 450. Bular 300 ha? Qancha oylik bo'lib? Razmay. Nomer qaltirasizlarmi?
Дома не продаете, да? Несушкалар қанша? 500. Менде братан несушкалар бар, 150-ден аласың ба? 500. Великан, да? Қорос қанша екен? 1,5 мың сом екен. Брама ол тоқтыршы. Қойымдар, почем кролики, кроляты? 400. 50. Сколько месячных? 1,5 месячных. 1,5, да? 2. Побольше. Побольше. Дома много кроликов? Номер оставите зрителя, может кому надо позвонят. Нет, да? Спасибо. А цыплята почем? Үндік қарасы қанша екен? 3,5. Емелер ұрғашылар? 8,5. Мінекей, чоң қорозы 3,5 мың, 8,5 мың. Қойын қанша екен? 1500 қойды. Я, 1500. Инда утки почем? А 31 300. Хорошо, посмотришь на российскую породу. Говучкандар қанша говучкандар? Не порода ол қалады? Чубатылар, чубаты анда. Дух чубы екен, а? Бұл чубаты. Бұяқта чубатылар, лысыйлар екен, а? 500'ten dedim. Yok atı O dakenler қанша екен? 3000. Не порода ол қалады же бұл? Чимкентский. Жо бұл же чоң қорым. Арқынысы көрсетіңші. Үйде жұмыртқада сатасыз сатылбай бұлардың. Ютубтан, мен ютубқа тартам да, сұрау атышат да, жұмыртқалары бар бүй, қаншадан болады, жөжелері қанша. Мұны чоң ойғанда сатасы. Рахмат. Дакен толықтыр қанша? 1500'ten бе? Еші жоқ екен. Қоян не қоян бұл? Баран ба? Қанша сом бұл? 2000. Еркек? Самец, самка? Девочка, да? Калифорния қанша? Калифорния 600, 500. 500. О, ене жүйе? 2000. Кегілерші? Var 350'den. İçine kegene. Қанша? Тоқтар қанша екен ақсаға? 800, 1200. 1200 это брама, да? Брама, а эти 800 будете брать, все доступно. А петух? 1,5 будете брать. Дома много у вас курей? Простых или брама? Не, вообще. Дома тоже продаете? Я на YouTube снимаю. Если что, номер оставите, позвонят, да? Не, я на базаре дома. Только там. Все, спасибо. Жөжелеріңіз қаншадан апа? 700? Bir üstüгі бі? Қанша айлықтар бұлар? 25 күн, 700. Тоғда жүрген үндіктер. Үйден деле сатасыздар ба? Только базарда? Болды. Саудаңыз болсын. Жөжелер қанша? 50 сомнан суточный, абла 1 айлық қанша? 300. Оттегейлер, адилерский деп қойып. Қанша адилер? 700 сомнан. Қорозы ше? Қорозы деле ошондай ба? Бас. Үйден деле сатасаңар ба?
Номер калтырасыздарбы? YouTube'га тартып атам да. Айтып 0500 822 280. Адрес кайякта? Адрес Темир жол. Ал каякта болуп калат? Сокулукта эле. Сокулукта темир жол. Номерге чалсаңыздар, жайлары толук жөжөлөр көп экен үйүндө сатылат дейт. Рахмат, содан. Жөжөлөр канча? Не порода? Адлер. Баасы канчадан? 60 сомдон экен. Канча бир жумалык го? 3 күн. Болду. Тоңойгондо келебиз, э? Канчадан бар? 40 сомдон да. 40 сомдон. Бу обычный эле? Үндүкчү? Үйдөн деле сатылабы? Номер калтырасыздарбы? Айтып коюңуз. 0704 126 515. Каякта адрес? Кызыл тууда экен туугандар. Мына ушул жөжөлөр керек болсо чалып байланышыңыздар. Рахмат. Үндүктөр канча экен? 850 бай. 850 жөжөлөр, э? А чоңучу? 2,5 бай. Не порода? Бронза. Интернет басса. Чорный принц да жакшы. Бронза деле жакшы. Үйдөн да сатасызбы? Эт байлайбы, эт. Раса эт. Үйдөн сатсаңыз, номериңизди айтсаңыз, YouTube'дан чалышат да, YouTube'га киргизем да мен. Сатпайсыз. Не кылайын? Короз канча короз? 4000 сотом бойду. Канча? 4000. Үйдө көптү үндүктөр? Бар жатты. Бул издеп кетет да. Утята почем у вас? 160. 160 10 күндүк жөжөлөр экен. Мейде башкача породалар бар экен. Кач болушту? Маковой. Бул не порода коён? Ну, пушистыйлар эмне деген порода? Булар великандар, апасы великан. Великандарда пушистый болобу ушундай? Бул пухуля байке. Мынан алын калифорнийский бала. Мо бабочка экен, э? Бабочка ова бул. Мына великан, апасы. Канчадан коёндар? 1100, шекеле 400. Буларчы? 1500 серый великан. Серый. Мен YouTube'га тартып атам. Жөжөлү тоок канча? 2,5 миңден. Канча жөжө экен? 9 жөжөлдүн 2,5. Өрдөктөр канча экен? 350. Тоокторуңчу? Короз 1000, тоокчу? Телевизор бар. YouTube'га? Тооктору 900 сомду бар. 900 сом, 800 сом. Денизе 900 сом. Үйдө көптү тоок сата турган? Үйүңүздө көптү тоок сата турган? Бар, бар. YouTube'дан жазышат да, номерлерин кошуп айтып койсоңуздар чалып алабыз. Айтасызбы? 0550 22 22 66 66 07. 07. Кайсы адрес кактуу? Шопаковта. Шопаковта экен туугандар. Чалып сурай бересиздер. Мына тооктун түрү бар экен. Рахмат эже. Дакендер канча экен? Я. Чоң кишилерди? Эси жокпу? О, дакендер канча экен байка? Тоокку корозбу бул? Айбек. Тоогучу? О, 1,5. Не порода болуп калат? Дакандын кайсы түрү? Үйдө жумурткалары барбы жокпу? Сатылат. Дакендер канчадан? Баасы? Не кайсы порода? Дакендин кайсы породасы? Кандай дейсиз? Ганой дейт. Жумурткалары сатылбайт, э? Тоокторуңузчу? 700 сом. Жаш тоқтар бүйтіп байда шыққан тоқтар. Қоростар қанша бар? Қоростар 800. Мо дакенің жөжілері ұқсайды,
Bular qanchadan? Ming so'm? Dakanlar Qanday? Yaxshi. Bu qaysi paroda bu dakanning? Shamo. Shamo. Qorastor bular? Qorastor u jo'ja. Jo'rg'achi. Ekmek şekli var. Uyda barmı? Cumhurtgazında satılan kançadan bol? 150 so'm. 150 so'mdan. Kecha birov YouTube'dan so'radilar da, o'sha nomerini aytib qo'ymaysiz, Cumhurtgazında so'rab nomeri olsa alamiz degandir. Chalatda sizga. YouTube'ga chiqaramda. Aytasizmi nomeringiz? Chiqa olmagan. Men Italiya gruppaga qo'ydim. Yo, YouTube'dan so'rashyapti. Dakanning Cumhurtgazını satganlar o'zi so'rab qo'yingiz dedilar da menga kecha bozorda. Nomeri aytib qo'ysa o'zlari chalaveradi. YouTube'dan oldim deb. 0700 91 97 84. Dachada? Dacha Mayraport joqda. Dacha suvda Жасыл Жалбырак деген. O'sha nomerga chalsangizlar dakanlar bor deydi, jumurtqalari bor deydi, sotiladi deydi. Induktoringiz qancha ekan? Ya. Ne paroda bu? Uzbekskiy Burdanskoy. Uzbekskiy Burdanskoy. O bödene qancha ekan? 70 so'mdan bödenening baldari ekan. O jo'jalar qancha ekan? 100? 300. Bular adlerskiy. Qancha oylik bo'lib qoldi? 2 oylik. 300 so'mdan. Nomeri aytasizmi, aytmaysizmi? YouTube'ga chiqaramda, chalib so'rashganlarga aytib aytib. Qo'yonlar qancha ekan? 350. Sonuna keldim. Jo'jalar bitele bahası o'xshash ekan, to'psam. Mana shu bilan bozorda jiyinib qilib qo'yganlar. Qo'ldan kelishincha topqanga harakat qildik. Nomerini berganlar nomerini aytdim, bermaganlarga tilekka qarshi ayta olmadim. Ko'ngil burib, like-dan bosib ko'rib qo'yganinizlarga rahmat.